Atong bulan sa June kining amo nga ugangan wala na ni gihilak-hilakan na ni sa mga anak kay di naman katingog og makalihok lisod na kaayo. Mao bitaw ning taga Manila nakaari pag-ahat kay gipangita naman niya ang iyang mga anak na milin-bili naman ni. Pero karon nagpadispedida mi kay mobalik naman ning naka-black si Arlene. Mao na nga kining agi namo og pangaligo karon mao ni ang amo nga despedida party kibali. So kining ako nga bilas usab si Rodney kana ang naghawid. Pasalamat mi sa Ginoo kay uban sa maayo nga pag-atender ang amo nga ugangan nakabalik na siya paglakaw. Sa una di malihok pati mga tiil lisod kaayo kamot binango namo ni sinungitan hinungitan pagkaon sa iya nga pag-ihi inalalayan pero karon makatindog ug makalakaw na siya sa iya nga kaugalingon. Mao bitaw ni karon siya nga nakauban kay gusto naman siya nga makigjuin pangaligo. Mao ni nga niya siya karon diri sa beach amo pong giuban kay para malingaw siya. Inga ana ka milagroso ang Ginoo labi na nga atindiron bitaw og maayo. Tan-awa ra gud makalakaw na siya nga dili alalayan sa una. Alalayan ako ni sahay nagpampers na gud ni siya sa una kay kanang para pagpangihi niya nga dili kayo siya mahasol.